हिजरत का सफर भूला न जाएगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। कभी भी हमसे हिजरत का सफर भूला न जाएगा। कभी भी हमसे हिजरत का सफर भूला न जाएगा। अबू अय्यूब अंसारी का घर भूला न जाएगा। मेरे बोलबेन ना सुभान अल्लाह। নবীর একজন সাহাবী আবু আইয়ুব আনসারী দুতলা বাড়িটার সামনে আমার নবীকে বললেন, হুজুর এই বাড়িটা আপনাকে দিলাম। কেন বাবা? হুজুর এই বাড়ি আপনাকে দিলে জান্নাতে বাড়ি আমার হয়ে যাবে। নবীকে প্রেম করেছেন, ইলম চিনেছেন। আবু আইয়ুব আনসারী কা ঘর ভুলা না जाएगा। कभी भी हमसे हिजरत का सफर भूला न जाएगा। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। একদম ছোট্ট করে এটা বলেই আমি আমার আলোচনার দিকে ফিরে যাব। শাহাদাত हो गिलाखों की, शहादत हो गिलाखों की, हजारों मर के दिल उहुद की जंग में हमजा का जिगर भूला न जाएगा। উহুদের ময়দানে নবীর সৈনিক নক্ষত্র সাহাবী আমিরে হামজার সিনাকে আমরা এখনো পর্যন্ত ভুলবনি। বলুন না ইনশাআল্লাহ, জোরে বলুন না ইনশাআল্লাহ। उहुद की जंग में हमजा का जिगर भूला न जाएगा। कभी भी हमसे हिजरत का सफर भूला न जाएगा। अबू अय्यूब अंसारी का घर भूला न जाएगा। रहेगा सदाए हमारी जुबां पर आइला आइला मोहम्मद। জোরে বলছেন না আপনারা? একটু জোরে মন খুলে বলুন না বাপ। নবীর নাম নিচ্ছেন, অসুবিধা কি আছে? সব জায়গা জমি ব্যবসা বাণিজ্য সবই তো আল্লাহ ঠিক রেখেছে। আল্লাহ ঠিক রাখবে, চিন্তা করতে হবে তো मोहब्बते रहेगा सदाए हमारी जुबां पर आइला आइला मोहम्मद। हमारे तो ईमान का है ओ मकसद। आइला आइला मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला